ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? Yes, sir. ଭଏସ୍ ଶୁଭୁଛି? Yes, sir. ଦେଖ Yes, sir. ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ ୱିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ ହାର୍ଟସ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର PT1 ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଅଲରେଡି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମେ କୋଉଟା କରିବା ବହି ଭିତରେ ପସିବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ହେଇପାରିବ ଟୋଟାଲ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା କୋଉଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ 2 to 3 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ହେଲେ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଫେମସ୍ କାହିଁକି? ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ବା ଏତେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? তুমি ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର which earned his a special place in the king's court। ଯଦି 2 ମାର୍କର ଯଦି 1 ମାର୍କର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି 2 ମାର୍କର ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଦବ। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? 3 ମାର୍କର ପଡ଼ିଲେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଶୁଭୁଛି? ହେଲେ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମର ପାଇଁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ସବୁ କଥାରେ ମାନେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ବହୁତ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହୁଇଚ୍ ଅର୍ନ ମିନ୍ସ ତାର କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମର ପାଇଁ ହି ଅର୍ନଡ ଅ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ କୋର୍ଟ। ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟର ପାଇଗଲ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଛି which unlike other poets ତାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ନୁହେଁ ହେଲା କି ନାହିଁ? he was not just a poet, ସେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ପୋଏଟ୍ ନୁହଁ but also acted as a witty advisor to the king ହେଲା କି ନାହିଁ? ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଏ ହେଲା କି ନାହିଁ? ୱିଟି ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କୁହେ। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଏବଂ ତାର ପ୍ରପର ସଲ୍ୟୁସନ ପାଆନ୍ତି ରାଜା। His clever solutions to the problems that seemed impossible to solve made him a much loved and memorable figure in the history of the empire। समझ कि नहीं? ताले that seemed impossible to solve माने कौन? जो जिनसटा अन्य तो माने जो किंग्स कोर्ट जो रहिले पोएट तांको पाखर जोटा impossible to माने solve हुए एटा सॉल्यूशन करिवेनी बट सेम टाइप रे प्रॉब्लम पे कौन ये सब सॉल्यूशन काढी दिंती। लेकिन सेति पे तांको से विजयनगर एम्पायर तांको समस्त भल पांती लेकिन एवं समस्त मन रखी बुझिपारे कि नहीं पिला आंसर? शुभुची ना? जदि 3 मार्क पड़े ताले 3टा पॉइंट लिखिबो, 2 मार्क पइले ए 2टा पॉइंट लिखिबो, गोटे मार्क पइले ए केवल ऊपर पॉइंट लिखिबो। बुझिपारला कि नहीं? बुझी ना? अरे Yes, sir. मु जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कस करूची इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार पीडीएफ तुमे ऐप रे पाइबो हला व्यस्त होनी कोडी जोडी तुमे एठु देखो कोड कहलो एक सेक्शन जोडी तो नॉर्मली नोट सेक्शन जाओ हला ସେଇଠି ହିଁ ପାଇବ। ଏଇଠି ଗଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବ 8 କ୍ଲାସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଏ କରିଲେ ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ତୁମ ପୂର୍ବିକି ସିଲେକ୍ସନ କରିବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ଅଛି ଦ ୱିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ ହାର୍ଟସ୍ ତାର ଆ ଠିକ ତଳେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ଟା ଆଜି ପଢେଇବି ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏ ପିଡିଏଫ ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଇଯିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଇବ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିକ ଆରି ତଳେ ତୁମେ ଆସିବ ସେ ପିଡିଏଫ ଟା। ଓକେ ପୁରା ପେଜ ରେ ଆସିବ ଦେଖି କରିବ ଆଉ ଦେଖ। ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ। ତାପରେ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କିଏ? ହୁ ୱେର୍ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜେସ୍? এটা তো ইম্পর্টেন্ট নয় বট ফির বি লিখি দিয়েছি ହେଲା। ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ପିଲା କିଏ? କାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ? ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରରେ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? Sir, 8 poets in. There are 8 poets in the King Krishnadeva Raya's court. There are 2 main ଦେଖ poets. ଦେଖ 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 And ଲେଖ 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 ଶୁଣ ଟିକେ ଦେଖ। The Ashtadiggajs were a group of 8 celebrated poets ହେଲା କି ନାହିଁ? celebrated ମାନେ କ'ଣ? famous poets ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯିଏ କି which adorned the court of King କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଡର୍ନ କରନ୍ତି। ଆଡର୍ନ ମାନେ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝିବୁଛି? ଏଇମାନେ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି 2 ମାର୍କରେ ପଡେ ଏଇ 2 ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ, 3 ମାର୍କରେ ପଇଲେ ଟୋଟାଲ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲିଖିବ। ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? They enrich the literary tradition of the Vijayanagar Empire with their outstanding work ହେଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖ ପୋଏଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ରାଜା ମାନେ ରଖନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଫେମସ ୱାର୍କ ସବୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ପୋଏଟ ମାଧ୍ୟମରେ
से माने हिस्ट्री रे मेंशन कर रखिबे समझ कि नहीं तापर एटा गोटे क्वेश्चन हेई पारे पिला माने समझ न रे तापर ए जो पॉइंट दी थर्ड पॉइंट इज असलनी पेदना हला एंड तेनली रामकृष्ण वेर अमंग द 8 poets and together they made the king's court a great center of literature and learning ए दी जण समझ कि नहीं एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजा को संग रे व्हाई डिड द किंग स्टॉप स्पीकिंग टू द क्वीन समझ कि नहीं राजा कौन पई क्वीन को सहित कथा बा बंद कर देथिले काहे बंद कर देथिले ना तांकर झगड़ा हेतिला कोथ पे झगड़ा हेतिला द किंग हैड ए क्वारल विथ हिज क्वीन हला कि नहीं तांक क्वीन नाटा कोन ना थिरुम्बलम्बल हला कि नहीं तांको सहित झगड़ा हेतिला कोथ पे ना ओवर ए मैटर दैट वाज एक्चुअली क्वाइट ट्रिवियल ट्रिवियल माने कोन दैट इज नॉट इंपोर्टेंट हला कि नहीं जोटा एते बेसी इंपोर्टेंट नो तो सेही भलिया कथा ऊपर तांकर क्वारल हेतिला सरला 1 मार्क रो पहिले लिखिबे एतिकी 2 मार्क रो पहिले तार ए पॉइंट ऐड करिवो कुछ ऑफसेट बाय द डिसएग्रीमेंट એટલે રાજા રાણી के भीतर से जो डिसएग्रीमेंट हेतिला सेते से कोन कले ही रिफ्यूज टू अटर ए सिंगल वर्ड टू हर फॉर वीक्स ताको से गोटे कथा भी पदे सप्ताह पर्यंत कहले नाही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही आल्सो स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर से मध्य माने विरक्त होई की से मध्य क्वीन के पाखु जिबा बंद कर देतिले व्हिच कास्ट ए शैडो ऑफ ग्लूम ओवर द पैलेस लेकिन जोटा की पैलेस रे गोटे कोन गोटे दुखर छाया खेली जैतिला समझ कि नहीं अरे बुझाउछि ना पिले सुबुझि ना Yes, sir. मत सुनो तुमे सुनो क्लास सइला पर तुमे ताकू लिखिबा कॉपी रे हला पढिबो तापर ए क्वेश्चन कोन कहूछि देखो ए क्वेश्चन कहूछि व्हाई डिड द क्वीन अप्रोच तेनली रामा फॉर हेल्प हला कि नहीं तले क्वीन अप्रोच माने कोन माने तेनली रामा पाखु काहे गले सहाय्य पाई समझ कि नहीं क्वीन कोन पई अप्रोच कले बा तेनली रामा को कहले कोन ना सहाय्य पाई ठीक अछि जो राजा को रानी के भीतर जो झगड़ा हेतिला से प्रॉब्लम टा सॉल्व हेलानी समझ कि नहीं द क्वीन ट्राइड हर बेस्ट ऑन हर ओन टू रिजॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग विथ द किंग है कि नहीं राजा के सहित जो मिसअंडरस्टैंडिंग हेतिला से ताको बेस्ट देइछन्ती को ताको सॉल्व करिया पे ताको निज तरफरु से सॉल्व करिया पे चेष्टा करिसेंती बट सी फेल्ड एवरी टाइम है कि नहीं जेते आउ कोन ऑप्शन न पाइले विथ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट जेते आउ किछ ऑप्शन से न पाइले एंड हैविंग फुल फेथ इन तेनली रामास क्लेवरनेस एंड विट एवं तेनली रामांकर चतुरता एवं तांकर बुद्धि बुद्धि उपरे और गभीर विश्वास थिला फुल फेथ थिला हला कि नहीं सेति पे से कोन गले सी डिसाइडेड टू सीक हिज हेल्प समझ कि नहीं सेति पे से तेनली रामार सहायता नेबा पे चेष्टा कले सो दैट जोथि पे कि he could make the king understand the truth of what had actually happened है कि नहीं जो में तेनली रामा कोन करिवो he could make the king understand माने कोन एक्चुअली he could make the king understand ता माने तेनली रामा राजा को बुझाई देबे कोन बुझाई देबो the truth of what had actually happened है कि नहीं कोनटा सतर घटितिला से एक्सप्लेन करले प्रॉपर्ली राजा बुझी परिबे बुझाउछि ना नहीं सेति में से गले तापर जदि ताको प्रॉब्लम विषय पचारिबो एटा लिखिबो है कि नहीं क्वीन और किंग के विषय कोनटा प्रॉब्लम हेतिला जदि पचारिबो तले तुम एटा लिखिबो कोन प्रॉब्लम हेतिला देखो what had actually happened between the king and the queen on the night of the poem है कि नहीं तले जो राजा गोटे पोएम सुनिया को चाहितिले रानी को सिद्ध एक्चुअली कोन हेतिला समझ कि नहीं तसले क्वेश्चन ने कोन हेतिला देखो द किंग हैड रिटन ए पोएम है कि नहीं राजा गोटे पोएम लिखितिले समझ कि नहीं एवं से इच्छा करथले एंड विश्ड टू रिसाइट इट टू द क्वीन एवं से पोएम टा को पढ़ी की रानी को सुनिया को चाहतिले किंतु हाउएवर since he had had a tiring day समझ कि नहीं तो जेहेतु राजा से दिन बहुत थकी जाइथिले है कि नहीं द क्वीन yawned several times while he was reciting it समझ कि नहीं तो yawn माने का हाई मारिबे जते बेले राजा पढ़ी जाऊ चाहिथिले त पढ़िला बेले रानी कोन कले yawn कले हाई मार देले समझ कि नहीं सेकंड पॉइंट लिखे एटा तो से जो हाई मार देले द किंग mistook her yawning as a sign of disrespect towards his poem and stormed
ଷ୍ଟର୍ମ ଅପ୍ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ ବୁଝି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସେନ୍ ୟର୍ନଟା କଲେ ତ ରାଜା କଣ ଭାବିଲେ ତ କିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହର ୟର୍ନିଂ ଆଜ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ବୁଝି କି ନାହିଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନିବା ଠିକ ଅଛି କଣ ଭାବିଲେ ରାଜା ଭାବିଲେ ଏଇଟା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କି କୁଇନ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝି କି ନାହିଁ କାହାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଏମକୁ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛ ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଶୁଣିବେ ସେ ଶୁଣିବନି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଗପିବ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ପଳେଇ ଆସିବ ତା ପାଖକୁ ଠିକ ସେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କଣ ନା ରାଣୀ ତାଙ୍କ ପୋଏମକୁ ପ୍ରପର ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଝି କି ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଷ୍ଟର୍ମ ଅପ୍ ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଟିଂ ହର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ବୁଝେଇକି ସେ ପଳେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ହର ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ସେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେନି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଛୁଆ ଶୁଭୁଛି ନା ରେ Yes, sir. ଆରେ ଏତିକି ଲେଖିବ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା କି ଗଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ତେନାଲି ରାମ ସେଟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କଲା ହେଲା କି ନାହିଁ କୋଉ ଟାଇପର ଆଇଡିଆ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଲା ସେ ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ହଉନଥିଲେ ସେଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କଣ କହୁଛି what revolutionary idea did Tenali Rama present in the court ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଟରକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତେନାଲି ରାମା କୋଉ ଟାଇପର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସ୍କ୍ରିନଟା ମୋର Yes, sir. ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ତେନାଲି ରାମା କେମ୍ ବିଫୋର ଦ କିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିଂ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସ କଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧାନ ମଞ୍ଜି ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ ମାନେ କଣ ସେ କହିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦାବି କଲେ କଣ ଦାବି କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱେଆର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ତାମାନେ ଏମିତିଆ ସିଡ୍ କେବେ ଆଗରୁ ହେଇନି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଡ୍ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ସେ କଣ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ସେ କହିଲେ ସେଠି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ that if these seeds were sown ଯଦି ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଧାନ ଜମିରେ ବୁଣାଯିବ ହେଲା କି ନାହିଁ the yield would be 3 times greater than what the farmers were currently getting ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ଯେତିକି ଫସଲ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ତାର 3 ଗୁଣ ଅମଳ କରିବେ which caused the surprise and mockery among the courtiers ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାକି କୋର୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ସେଠୁ ସେ କଣ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ପଚାରେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ବାକି ଯୋଉ ଥିଲେ କୋର୍ଟିୟର୍ସ ସେମାନେ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ କଣ କହୁଛି How did the courtiers react to Tenali Rama's claim about the seeds? Seeds ବିଷୟରେ ସେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଥିଲା ଏଇଟା 3 ଗୁଣା କଣ ଦବ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଦବ ସେ କଣ କଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ The courtiers react with sarcasm and mockery sarcasm and mockery ମାନେ କଣ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ ହେଲେ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ କଣ କହିଲେ ସବୁ ବୁଝି one courtier whisper ହେଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ courtier whisper କଲା ମାନେ ଗୁଣଗୁଣେଇ କହିଲା the seeds might be magic seeds କଣ କହିଲା ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡା ବୋଧେ ମାନେ ଯାଦୁଇ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ that would grow even without water ହେଲା କି ନାହିଁ କହୁଛି ସେ ଯାଦୁଇ ମଞ୍ଜି ସେ ବିନା ପାଣିରେ କଣ ହବ ସେ ବୋଧେ ଗ୍ରୋ କରିଯିବ ପାଣି ନଦେଲେ ବି ସେ ଗ୍ରୋ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କହୁଛି ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ନୁହେଁ କି ଥଟ୍ଟା କରିବା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ବୁଝି ହ୍ୱାଇଲ ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟିୟର୍ସ କହିଲା ଜୋକ୍ଟ କଲା that Rama might have found them on the moon ଆଉ ଜଣେ କଣ କହିଲେ ବୁଝି ତେନାଲି ରାମ ସେଟା କୋଉଠି ପାଇଛି ବୋଧେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଆଣିଛନ୍ତି ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଛୁଆ ବୁଝି ନା ଭାଇ Yes, sir. ଏତିକି କଥା ସେ କହିଲେ ହେଲା
their sarcastic whispers caused sneakers to spread through the entire court है कि नहीं तो ये जो थटा परिष्कृत कहले से पूरा राजदरबार रे किंग्स कोर्ट रे खेली जाइतिला समझ कि नहीं एमती से रिएक्ट करथिले ए 2 मार्क रे क्वेश्चन हे पारे ठीक अछि पिला माने अच्छा राजा देखो किंग ए जो तांक कथा रे ए जो तेनाली रामा जो क्लेम कले ए कथा रे किंग करे किछ रिएक्ट थिला नथिला अरे किंग करो किछ रिएक्ट थिला नथिला नी थिला देखो कोन थिला से कथा कहूची द किंग फ्रोन एंड कॉल द क्लेम absurd है कि नहीं एडी फ्रोन माने कोन एक्चुअली कहै छी ले माने सब डिफिकल्ट वर्ड जो देइथिली लिखि छ ना ताकू फ्रोन माने कोन एक्चुअली राजा रागी गले कौन कहले फ्रोन माने कौन लिखाई दिला फ्रोन माने रिंकल ना ना फोरवर्ड फोरवर्ड मतलब राजा से कथा सीरियस हे गेले बुझ कि नहीं से कथा रे रागी जी बाबा सीरियस हे गेले बुझ कि नहीं काहे कि ना तांकर तो सहज से तांका किंग क्वीन के सहित झगड़ा बुझ कि नहीं ये दल कहउछन स्पेशल सीट विषय रे बिकॉज़ सेदर से प्रॉब्लम कोन हेतिला जे तांकर केमिति जो क्रॉप ग्रो करिवे अधिका बुझ कि नहीं ये तो एई टाइप रो क्लेम आनिले से कथा राजा रागी जाय कि कहले एटा बेकार कथा बुझ कि नहीं एब्सोल्यूट माने कहले बेकार अनशन तो गपुछु ही रीजनड से तर्क कले जुक्ति कले कि राजा कोन कहले that such an extraordinary type of cultivation would require special soil, proper manure, and effective pest and insect repellents, and that if anything went wrong with this untested method, it would be the farmers who would ultimately suffer the loss. है कि नहीं? तो राजा कौन कहले? राजा एमती रिएक्ट कले जे कहले ए जो स्पेशल टाइप ऑफ सीड अछि आ पई कोन दरकार ए स्पेशल टाइप ऑफ सीड दरकार कोन that require special soil आप स्पेशल काइंड ऑफ सॉइल दरकार एवं ताको प्रॉपर मैन्योर जो खत दियंती खत दरकार एवं इफेक्टिव पेस्ट एंड इनसेक्ट रिपेलेंट्स है कि नहीं यदि प्रॉपर्ली हम तो कोन करबा जो बेसिकली जो सारा फर दियंती है कि नहीं पेस्टिसाइड और इनसेक्ट मेडिसिन त न लागि यदि एगुडा हम न देबा तले कोन हबो इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग यदि किछि भी असुविधा हुए with this untested method कहले एपर्यंत ए मंजीटा टेस्ट हेनी यदि आके हम अनटेस्ट हे दियर मेथड को यदि हम टेस्ट करिबा एवं किछि भी गड़बड़ हुए कहले कोन हबो इट वुड बी द फार्मर्स वुड अल्टीमेटली सफर द लॉस एटा शेषरे कि फार्मर्स माने तांको सब माने सहियाको पड़िबो सुबुछि कि नै तांकर फसल नले से ही लॉस हो तांकर सुबुछि ना नै बुझि पारलो ना छुआ सुबुछि Yes, sir. तापर कोन कुछ देखो क्वेश्चन क्वेश्चन गुड़ा लिखि तुम बर्तन लिख दो थाओ ए क्वेश्चन गुड़ा लिखि दे जो क्वेश्चन जो दिया है यदि से मतलब क्वेश्चन तुम लिखि पारो से कौन कहूची हाउ डिड which how did Tenali Rama mean when he said the real issue was with the person who chose them है कि नहीं माने जेदल तेनाली रामा ई कथा कहले कोन कहले कहले प्रकृत प्रॉब्लम राजा जले कहले कहले ए जो अनटेस्टेड सीड को हम जदी पकेबा तले किछि भी असुविधा ले फार्मर माने क्षति सहिबे है कि नहीं एवं एथि पे स्पेशल सॉइल दरकार प्रॉपर मैन्यूर दरकार एवं इफेक्टिव पेस्ट और इंसेक्ट कंट्रोल दरकार है कि नहीं एवं किछि असुविधा हेले फार्मर मानन क्षति सहिबे पड़िबो तले एई कथा रे ता तेनाली रामा कोन कहले कहले प्रकृत प्रॉब्लम टा होजी कोन व्हाट डिड द तेनाली रामा मीन when he said the real issue was with the person who chose them है कि नहीं तले तेनाली रामा जो एई कथा रे कहले कोन कहले कहले प्रकृत रे आकु मंजी को चाष करिया पे हेले प्रॉब्लम टा कोठी ना जो लोकटा मंजी बुनिबो सेही लोकटा पकड़ होची प्रॉब्लम बुझे कि नहीं आउ किछि प्रॉब्लम नो ए जो राजा जो कथा कहले एथरे किछि असुविधा नहीं बट जे बुनिबो सेही लोकटार प्रॉब्लम बुझे कि नहीं
तो यही जो कथाटा कहले यार माने कौन समझ कि नहीं से कौन कहूची द पर्सन हु शोज देम तेनाली रामा जो कहले तार मीन कौन समझ ना नहीं ओके ताले व्हाट डिड द तेनाली रामा मीन तामाने यार माने कौन को कथा जते बेले से कहले रियल इश्यू इज विथ दिस ताले एई शब्दर मीनिंग कौन ताले तेनाली रामा मीन दैट ताले एई जो कथा कहले तार एथि पे तार कारण हो या कुछ even the best seeds would fail to give a good harvest if the person sowing them was careless समझ कि नहीं कौन कहले से कहले जो लोकटा if the person sowing माने कोन एटी मंजी बुणीबा कथा कहू छी कुछ जो लोकटा मंजीटा बुणुथबो यदि सी केयरलेस हेतिबो हले कि नहीं जत्नवान हे नथिबो हले कि नहीं कुछ if the person sowing them was careless ताल जो लोकटा से मंजी बुणुथबो से माने जत्नवान हे नथिबो केयरलेस हे नथिबो ताहाले कोन हबो the best seeds would fail to give a good harvest तो जिते भलो मंजी दियो हला कि नहीं जिते भलो मंजी देले भी जे मंजी बुणीबा लोकटा जदि प्रॉपर्ली न बुणीबो ताले से भलो फसल केबे हबनी समझ कि नहीं कोन कहले द पर्सन हु सोज देम आर माने होची प्रकृत प्रॉब्लम होची एई लोकटा के जे लोकटा मंजी बुणीबो तार मीनिंग होची जे जिते भलो मंजी दियंतु ना काहे कि जदि से लोक केयरलेसली बुणीबो ताहले से मंजी केबे जते भलो फसल मंजी हेले भी से केबे फसल भलो दबनी हला कि नहीं he explain तापर से एक्सप्लेन कले हला कोन कहले ए पर्सन विथ ए हैबिट ऑफ यर्निंग समझ कि नहीं कोन कहले एठी से कथा तांगर आसिला मेन जो प्रॉब्लम रानी को प्रॉब्लम ता सॉल्व करे कथा एठी आसिला जे पर्सन विथ ए हैबिट ऑफ यर्निंग जो लोकर हेई मारियार अभ्यास थिबो हला कि नहीं कुछ व्हाइल सोइंग सीड्स वुड स्कैटर देम अनइवनली कोन कहूची कुछ जो लोकर मंजी बुणीला बेले so while sowing the seeds माने कोन एक्चुअली while sowing the seeds होची माने मंजीटा बुणीला बेले बुझी माने मंजीटा बुणीला बेले जो लोकर हाई मारिबा अभ्यास थिबो हला कि नहीं ताले से पर्सन कोन कहूची that person would scatter them unevenly ताले से लोकटा मंजी प्रॉपर्ली बुणी परिबनी हला कि नहीं that person would scatter them unevenly माने ठीक जगह जिमि मंजी बुनले जिन प्रॉपर जगह रे पड़िया कथा सेम पुणी परिबो नहीं कुछ रुइनिंग द क्रॉप लाइक जो टाइप की रुइनिंग माने क्रॉप टा नष्ट हो जिवो एंड जेंटली हिंटिंग दैट ए स्मॉल अनइंटेंशनल गेस्चर लाइक ए yawn should not be read as a carelessness or disrespect बुझ कि नहीं बुझाउ छी नहीं ताले से कोन कहले ताले yawning मारी जदी से बुनी दुबो ताले केबे भी कोन हबो से भल जते से जो से प्रॉपर्ली से बुनी हबनी बुझ कि नहीं ताले एडी यर्निंग कथा से उठेबार कारणटा कोन राजा सेठी कोन कहले यर्निंग रे कोन असुविधा अछि कहले यर्निंग टा तो नॉर्मल कथा ना राजा या कहले कि नहीं तापरे कहले यर्निंग टा गोटे नॉर्मल तो ए जो यर्निंग सहित केयरलेसनेस रे कोन संपर्क बुझ कि नहीं बुझाउ छी ना कहले यर्निंग सहित कुछ यर्निंग मारी बेटे नॉर्मल लाइक नहीं नॉर्मल हमर कथा को हाई पळि आसे बट ता सहित केयरलेसनेस रे कोन संपर्क अछि राजा एटू बुझी पारथिले समझ कि नहीं एई कथा तो बुझी पारथिले हेति पे से कहले समझ ना नहीं ओके इट इज ए हिंट देथिले दैट ए स्मॉल अनइंटेंशनल गेस्चर लाइक ऑन हाई मारी बेटा जोटी अनइंटेंशनल माने कोन जानी सुनी की जो हाई मारी बेटा एटा शुड नॉट बी रीड एज अ केयरलेसनेस और डिसरेस्पेक्ट लाइक नहीं एटू राजा बुझी पारथिले समझ ना नहीं एमती एटू तक प्रॉब्लम सॉल्व हेतिला बुझी परछ ना पिले समझ ना रे अरे रिप्लाई दबनी Yes, sir. हाँ एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारे बुझा ना तापर एई दुटा क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो पारे राजा केमती तांग निजे भूल टाक बुझी पारथिले हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक लाइक नहीं तांकर निजे भूल टाक से केमती बुझी पारथिले ताले जते बेले तेनाली रामा बुझिया चेष्टा करथिले यर्निंग टा गोटे नॉर्मल जिंस तो सेटा राजा भी बुझी पारथिले बिकॉज़ सेही समय रे कथा को राजा भी यर्न कर देथिले जदी समस्त हसी पड़थिले लाइक नहीं when Rama asked
whether there is anyone in the world who did not yawn, calling it as a natural breathing ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ୟର୍ନିଂ ମାରିବାଟା ନେଚୁରାଲ ହଉଛି ଆମର ବ୍ରିଦିଂ ଭଳିଆ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କ୍ୱାରେଲ ୱିଥ୍ ଦ କ୍ୱିନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା ଉପରକୁ ଗଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ କ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବା ଘଟଣା ପାଖକୁ ରାଜାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଗଲା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଗଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ୟର୍ନିଂଟା କଲିଂ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ନେଚୁରାଲ ଆଜ୍ ବ୍ରେଦିଂ ଯେମିତି ନେଚୁରାଲ ହଉଛି ୟର୍ନିଂ ବି ସେମିତି ନେଚୁରାଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ଏଇ କଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଗଲା ନା କ୍ୱିନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଥାକୁ ଗଲା ସେଠୁ ସେ ମନେ ପକେଇଲେ ହି ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ which how harshly he had scolded her for yearning ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କେତେ କେତେ ଖରାପ ଭାବରେ how harshly ମାନେ କ'ଣ how badly ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ how badly ସେ ସ୍କୋଲ୍ଡ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ରାଣୀକୁ ଫର yearning ହେଲା କି ନାହିଁ yearning ପାଇଁ during his poem recitation ସେ poem ପଢିକି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସେ yearning ମାରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ he understood that her yearning had nothing to do with disrespect ହେଲା କି ନାହିଁ ତାର yearning ଟା disrespect ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ and making him feel deep regret ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ regret ମାନେ କ'ଣ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଅନୁତାପ କରିବା this is the important question ଶୁଭୁଛି ଆରେ ଛୁଆ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି how did the king apologize to the queen ହେଲା କି ନାହିଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଇଭିନିଂରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ କିଙ୍ଗ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କ୍ୱିନ୍ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ୱିଥ୍ ଏ ସଫ୍ଟେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଲା କି ନାହିଁ ସଫ୍ଟେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଧୀର ଭାବରେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ପୁରା ତାଙ୍କର ଧୀର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲ ଭଏସ ହେଲା କି ନାହିଁ ଧୀର ଭଏସରେ ସେ କହିଲେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ରାଜା ହି ଆଡମିଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିଜେ ମାନିଲେ ସେ ନିଜେ କଥା ମାନିଲେ ଯେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫୁଲିଶ ସେ ବୋକା ଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ କ'ଣ ବୋକା ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଓଭର ରିଆକ୍ଟେଡ୍ ସେ ୟର୍ନିଂ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ରିଆକ୍ସନ ଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବଟା ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ରାଣୀ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ୟର୍ନିଂ ମାରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରାଇଡ୍ଟା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ he sincerely told her that ସେ sincerely ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ he was sorry for misunderstanding her ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବାରୁ କି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିବାରୁ ସେ ସରି ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ এইটা বড় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ହେଇପାରେ how did the story end for ତେନାଲି ରାମା ତାହେଲେ ତେନାଲି ରାମା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଶେଷ ହେଇଥିଲା ବୁଝି କି ନାହିଁ କେମିତି ଶେଷ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ତେନାଲି ରାମା ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ କ୍ଲେଭରଲି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବୁଣା କଥାରୁ ୟର୍ନିଂ ଉପରକୁ କଥା ଗଲା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ସେଠୁ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ସେ କ'ଣ ତେନାଲି ରାମା କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ତେନାଲି ରାମା ଯିଏକି କ୍ଲେଭରଲି ଚତୁରତା ଭାବରେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ରିକନସିଲିଏସନ୍ ସେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ବିଟୱିନ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱିନ୍ ହେଲେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଇଲା ୟର୍ନିଂ କଥା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା କହିଲେ ୟର୍ନିଂ ଇଜ ନର୍ମାଲ ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ୟର୍ନିଂ ନର୍ମାଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ବ୍ରିଦିଂ ଭଳିଆ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ଏକଥା କି ଯଦି ଏକଥା କହିବେ କି ତେନାଲି ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା ଆହୁରି ରାଗିଯିବେ ତ ଏଇ କଥା ୟର୍ନିଂ ନର୍ମାଲ କଥା ସମସ୍ତେ ସେ ବୁଝିଲା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ସେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ପୁରା କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ so that the king and queen felt a great sense of victory once the couple reunited ହେଲା କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିକି ଏକ ହେଇଗଲେ ସେ ତେନାଲି ରାମା ପାଇଁ କ'ଣ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଇନ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ
both the king and the queen presented him with valuable gifts ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ପାଇଁ and once again the palace was filled with joy and laughter ହେଲା କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ୟାଲେସ ରେ ପୁଣି ଖୁସି ହସ ଖେଳିଗଲା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଆରେ ଛୁଆ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିପାରେ ହେଇପାରିବ ଦିସ୍ ଇଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ ତ ତମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କି ଆସେ 3 ମାର୍କର ଲାଗି ନାହିଁ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଇଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତ ମୁଁ କହିଦେବି 3 ମାର୍କ ପଇଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ କହିଦେବି ହେଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝି ହାଉ ଡିଡ୍ କିପରି Tenali Rama cleverly make his king realize his mistake without directly blaming him ବୁଝି କି ନାହିଁ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରିପାରିବେନି ୟର୍ନିଂଟା ନର୍ମାଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ କ'ଣ ଓପନ୍ ବି କରିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବେନି ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ କିଛି ପଦେ କଥା ନ କହିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ମଚ୍ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି କଲେ ତାହେଲେ ସେ କଥା କହୁଛି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କନଫ୍ରଣ୍ଟିଂ ଦ କିଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ଅନଫେୟାର ବିହେଭିୟର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ କ୍ୱିନ୍ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଅନଫେୟାର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର କଲେ ରାଜା ସେ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ କହିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଝଗଡ଼ା ନ କରିକି ତେନାଲି ରାମା ୟୁଜ୍ଡ ହିଜ୍ ୱିଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତେନାଲି ରାମା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟେଇକି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କି ରାଜା ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏମିତି କଲେ ସି ବ୍ରଟ୍ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ସ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଧାନ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ଲେମ୍ କଲେ କ'ଣ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ଦାବି କଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ମଞ୍ଜି ହେଲା କି ନାହିଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ୟାଡି ସିଡ୍ ସେ କ'ଣ କରିବ would triple the harvest ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମର ଫସଲଟାକୁ ସେ 3 ଗୁଣ କରିଦେବ which drawing the attention and doubt of the courtiers and the king ହେଲା କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମାନେ 3 times ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହବ ତ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେଇ ତୁମର କୋର୍ଟିୟର୍ସ ରାଜାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେ କଥା ଉପରୁ ଗଲା ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ବିକଜ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ତେନାଲି ରାମା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଗଲା ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା କିଙ୍ଗ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ରିଜନ ମାନେ କ'ଣ ତର୍କ କଲେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତ କିଙ୍ଗ ରିଜନ ଦ୍ୟାଟ୍ କହୁଛି ଯଦି ଭଲ ସିଡ୍ସ ଇଭନ୍ ଗୁଡ୍ ସିଡ୍ସ କୁଡ୍ ଫେଲ୍ ଇଫ୍ ଦ ଫାର୍ମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେମ୍ କେୟାରଲେସଲି ହେଲା କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯଦି ଫାର୍ମରଟି କେୟାରଲେସନେସ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଡ୍କୁ ଯଦି ନ ବୁଣିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲରେ କ'ଣ ହବ ଫସଲ ଦେବନି ତାହେଲେ ସେଇ କଥାରେ ରାମା କ୍ଲେଭରଲି ଆସ୍କ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଉଡ୍ ହାପେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ସୋୟର ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ନିଂ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତେନାଲି ରାମା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଯଦି ସୋୟର ମାନେ କ'ଣ ସୋୟର ମାନେ ହେଉଛି ଯିଏ ମଞ୍ଜିଟା ବୁଣୁଥିବ ଯୋଉ ଲୋକଟା ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିବ ତାକୁ କୁହାଉଛି ସୋୟର ତାହେଲେ କହୁଛି ଯଦି କହୁଛି କ'ଣ ହବ କହୁଛି ଯଦି ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଲୋକଟାର ହାଇ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ କାମ କଲା ବେଳେ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏ କଥା କିଏ ତେନାଲି ରାମା ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ରାଜା କହିଲେ ଭଲ ସିଡ୍ ଯେତେ ଭଲ ସିଡ୍ ଦିଅ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଫାର୍ମରଟା ଯଦି କେୟାରଲେସଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ବି ହବନି ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ କଥାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଯଦି ସେ ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିବା ଲୋକର ମାନେ କାମ କଲା ବେଳେ ହାଇ ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତେନାଲି ରାମା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଟ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ୟର୍ନ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟିଭଲି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହାଇଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ ଯେମିତି ବ୍ରିଦିଂ ଆମର ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ନାହିଁ which is proving on the spot that yawning is an uncontrollable and natural human act ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଡିସ୍କସନ ବେଳେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଇ ଆସିଯାଇଛି ତ ସେଇଠୁ ରାଜା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିନି ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ରିଦିଂ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁ କରୁ ୟର୍ନିଂଟା ଆସିଗଲା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ରାଜା ସେଇଠୁ ବୁଝିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ୟର୍ନିଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଇଟା ଡିସରେସ୍ପେକ୍ଟର ବା କେୟାରଲେସନେସ୍ର ସାଇନ୍ ନୁହଁ ଏଇଠୁ ସେ ରାଜା ଏଇ କଥାଟା ବୁଝିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ତ ସେଇଠୁ
राजा सेठ राजा बुझले कोन तांको रानी के सहित झगड़ा हेतले ए अर्निंग पे हला कि नहीं which दो his indirect method Rama made the king realize his own mistake without ever having to openly criticize him तांको openly किछि भी न कहि रानी के झगड़ा विषय रे ताको माने पकई देथिले बुझ कि नहीं अर्निंग इज नेचुरल ओके दैट इज नॉट ए साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट बुझाउ छ ना नहीं पिला माने बुझ ना रे क्या होइस सुबने की सोई पइलेनी सब किछि तो कुह Yes, sir. तो सोई पइलेनी No, sir. ताले देखो बुझी परछ कि नहीं Yes, sir. मो स्क्रीन प्ले देखाउ देबे देखो किछि हमें कोन करिवे एबे किछि हमें एबे Sir. किछि माने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन करिया बुझ कि नहीं जो माने डिफिकल्ट वर्ड को माने रखु नथिबो एई टाइप रे क्वेश्चन भी आसी पारे परीक्षा रे लेकिन पीटी 1 रे किछि पिला गुड 2 मार्क रे पकई परंती कि 4 5 मार्क रे आसी पारे एई सब वर्ड हमर अछि बही रे अछि हला सेई सब वर्ड नै क्वेश्चन अछि द मार्केट वाज डैश विथ पीपल ऑन द फेस्टिवल डे एटा आंसर कोन हे परिबो द मार्केट was dash with people on the festival day festival दिन मार्केट टा कोन हेतला लोक मानक सहित कोन बैठी Sir, bustling. हां Sir, bustling. मार्केट रो कोन बस्टलिंग मीनिंग कोन एठी बस्टलिंग रो मीनिंग कोन एठी बिजी बुझे कि नहीं बस्टलिंग मीनिंग कोन को होची देखो 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 कोन लिखि बस्टलिंग मीनिंग to move in a busy or noisy excited way to make somebody move somewhere quickly समझ कि नहीं फेस्टिवल दिन मार्केट बहुत चल चंचल जो कथा कहू एठी कोन से प्रथम वर्ड टा एठी बस्टलिंग समझ ना नहीं बस्टलिंग एटा आसीबो एटा होची एक नंबर आसीबो समझ he gave a dash answer so nobody understood what she really meant हला कि नहीं से गोटे की आंसर कहला जो जिनसटा को जो आंसर को केही बुझी परलेनी से कोन कहला समझ कि नहीं nobody understood केही भी बुझी परले नहीं what she really meant से कोन कहला केही भी बुझी परलेनी से सेही बळे आंसर देला ऑलरेडी कोन हबो कोन आसीबो हम Skeptical. कोन आसीबो Skeptical. स्केप्टिकल ना देखो एडी भाग्यू जो भाग्यू रो मीनिंग कोन एक्चुअली स्केप्टिकल मीन डाउटफुल एडी भाग्यू रो मीनिंग कोन माने नॉट क्लियर बट नॉट डेफिनेट गोटे किछि स्पष्ट भाव से कहलेनी जे केही बुझी परलेनी समझ स्पष्ट भाव से कहलेनी क्लियर नॉट क्लियर माने दैट इज नॉट स्पष्ट भाव न कहबा भाग्यू हला कि नहीं ले कोन हबो एटा आसीबो 2 नंबर रे बुझी परछ कि नहीं से गिव ए भाग्यू आंसर सो नोबडी अंडरस्टूड केही बुझी परलेनी एवं से कोन कहै छन के जानि परलेनी आफ्टर लूजिंग हर नेकलेस तार नेकलेस हरेबा परे शी वाज कंप्लीटली डैश एंड कुड नॉट स्टॉप क्राइंग कोन बैठी Distract. जे माने बुझिथिबो ताकू एडा सब करि परिबो समझ कि नहीं मु जदी क्वेश्चन बनेबी तुम को स्कूल रो मु तो एथ्रु मिनिमम 4-5 क्वेश्चन देबी बिकॉज़ प्ले माने जे वोकैबुलरी भी पढिबे वोकैबुलरी इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट समझ कि नहीं कोन बैठी को वर्ड हबो जितरो तुमरो भाबो तुम घरु 5 कोटी टका कि 5 लाख टका चोरी हिजिबो तुम केमति लागिबो तुमको पूरा अपसेट हिजिबो दुखी हिजिबोनी समझ कि नहीं तो शी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉट Distract. डिस्ट्रॉट माने कोन ना डिस्ट्रॉट रो माने होची Upset. बीइंग अपसेट डीपली अपसेट है कि नहीं गभीर मर्माहत हो जियो दुख रे जो कहंती बुझी ना से लिखिछि कोन लिखिछि बीइंग डिस्ट्रॉट मींस बीइंग सो डीपली अपसेट एंग्जियस और वरीड
that you cannot think clearly or focus है कि नहीं तमे आउ किसी कथा भाभी ही परिबनी एते दुखी जीवो समझ कि नहीं intense emotional state है कि नहीं where strong feelings are of grief fear or shock completely take समझ कि नहीं तो नेकलेस हो जाई माने केते बड़ कथा समझ कि नहीं तो एटा डिस्टर्ब हो एटी लिखा जिवे 3 नंबर टा हो एटा हला the old corridors of the empty palace looked quiet and dash कौन हबो जे मीनिंग सब लिखा है तो सब मीनिंग दे तुम लगी नहीं सब मीनिंग दिया है Sir, हाँ forlorn. फॉरलॉन एटा है 4 नंबर टा फॉरलॉन फॉरलॉन रो मीनिंग कौन फॉरलॉन रो मीनिंग लोनली है कि नहीं जदि तुम घर सब पळै जिवे तुम एकुटिया एकुटिया लागबे नहीं दुखी दुखी लागिबे कि नहीं माने एटा दुखर वातावरण खेली जाइतला लोनली केही कोडी नांती एवं दुखर वातावरण खेली जाइतला समझ कि नहीं लगी नहीं लोनली अनहैप्पी नॉट केयर्ड फॉर अकेला और उदास उपेक्षित ओके दैट इज फॉरलॉन लेट अकाउंट इज दैट इज योर व्हाट 4 द किंग वाज अ ग्रेट डैश ऑफ आर्ट एंड लर्निंग कौन सी बात द किंग वाज अ ग्रेट डैश ऑफ आर्ट एंड लर्निंग कौन बाटी से आर्ट और लर्निंग को कौन करथुले से आर्ट और लर्निंग को कौन करथुले सपोर्ट करूथुले है कि नहीं बुझाउछ कि नहीं एटी कौन आसीबो पैट्रन देखो पैट्रन रो मीनिंग होची कोन ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट राइटर्स एंड म्यूजिशियंस ताको हम पैट्रन कहंती समझ कि नहीं ए पैट्रन ऑफ द आर्ट्स ता माने ए सपोर्टर ऑफ द आर्ट्स आर्ट बा कला को जे सपोर्ट करे समझ कि नहीं लेट कोन जीवो राजा द किंग वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग तो सपोर्टर जेतु नहीं तो पैट्रन हो एटा दैट इज 5 बुझी पारछ कि नहीं छुआ अरे तू बुझी ना रे the king was a great dash gala the craftsman had carved dash designs on the box कौन बाटी माने बॉक्स रे क्राफ्ट्समैन माने बहुत सुंदर कोन करछंती बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन करछंती बॉक्स रे कल कौन हबो द क्राफ्ट्समैन हैड कार्व्ड ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन द बॉक्स समझ कि नहीं तो ब्यूटीफुल रो मीनिंग एटी कौन हबो एटी ब्यूटीफुल मीनिंग सेटी कौन देछि ये तळु करबी तंबर अच्छा अच्छा तंबर बही नहीं ना Excusite, sir. एक्जिसाइट कौन देछि एटी एक्जिसाइट एटा एटी एक्जिसाइट रो मीनिंग देखा कौन देछि एक्जिसाइट रो मीनिंग कोन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत सुंदर एंड प्लीजिंग देखिले सुंदर लागिबो सी हैज एन एक्जिसाइट फेस लागे नहीं ता फेस टा अति सुंदर लागे नहीं देखिले माने खुशी लागिबो सुची ना नहीं एक्जिसाइट ओके तो कोन बेटी क्राफ्ट्समैन माने जो बुणी चंती कार्व करचंती एक्जिसाइट डिजाइन्स ऑन द बॉक्स ओके देखिले जन खुशी लागिबो सुची ना तो एटा हेजो 6 नंबर एनी प्रॉब्लम कार किछ अछि रामा रिमेन्ड डैश इवन व्हेन द कोटियर्स लैप्ड एट हिम जते बेले अदर कोटियर्स मन तापर हसिले तो रामा कौन रहिले रिमेन्ड व्हाट रामा रिमेन्स व्हाट हां Sir, unfazed. अनफेज्ड के कहूची ए जो वर्ड गुड़ा सब भल कथा कहूची एक्चुअली बढ़िया पिलेटे के तो ना कोन को Sir, undisturbed. बिकॉज़ एक्चुअली एगुडा ए जो सेंटेंस गुड़ा तुम कोठी पाइबनी देखि कोठ देखि तुम ना एटा कंप्लीटली न्यू सुची ना क्वेश्चन गुड़ा बनैछि कंप्लीटली न्यू सुची ना रामा रिमेन कौन अनवरिड से चिंतित हलन जेते बेले अन्य माने तापर हसिले थटा परिहास कले से टिके भी व्यस्त हलानी समझ कि नहीं रे कौन कहूची अनफेज्ड मीनिंग कौन नॉट वरिड और सरप्राइज्ड बाय समथिंग बैड है कि नहीं जदि तुम पर के थटा परिहास स्कूल करिवे तुम पूरा वरिड हे जीवनी पूरा माने व्यस्त व्यस्त हे जीवो ठीक ना नहीं तेणु से किछि भी अस्त व्यस्त हला नहीं है कि नहीं वरिड हला नहीं रामा रिमेन व्हाट अनफेज्ड समझ कि नहीं दैट इज 8 7 नंबर एनी प्रॉब्लम किछि अछि कार छुआ अरे No, sir. many courtiers are dash about the claim refusing to believe it easily
बुझ कि नहीं ताले कौन हबो मेनी कोटियर्स तार माने रामानी जो तेनाली रामा जो कहले से गोटे स्पेशल सीड आनिचंती जोटे कि 3 टाइम्स हार्वेस्ट दबो तो सेई जो क्लेम टा करूथले सेई क्लेम्स ऊपर अदर कोटियर्स माने कहते डाउटफुल थिले संदेही थिले बुझ कि नहीं ता कोन बेटी स्केप्टिकल माने दैट इज डाउटफुल ओके दैट इज 18 स्केप्टिकल मीनिंग लिखा सब दिया जाइए आउे प्राक्ट स्वरूप देख केते वार्ड अच्छी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन हो पारे बट दीज आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमको देली जे वोकाबुलरी ऊपर भी किसी फोकस दउथबो सेथरु एमती क्वेश्चन आसी पारे ओके मेनी डॉक्टर्स आर स्केप्टिकल अबाउट द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव मेडिसिन देखो जदि क्वेश्चन परीक्षा न आसिला तो नॉलेज ना से कोन कर तुम माइंड पड़े जिवे कि तुम वोकाबुलरी शिखिबो एटा कोड ना कोड तुम फ्यूचर हेल्प करियो बहुत हेल्प करियो इमेजिन बारे समझ कि नहीं जो मैंने हायर स्टडी करिया चाहो निश्चित करेंगे कौट ना कौटी से एगुड़ा सब बहुत हेल्प कर हिज आईब्रोज डैश इन कन्फ्यूजन व्हेन ही हार्ड द न्यूज जिते से न्यूज टाइम सुनिले तार आईब्रोज टा कौन होगला कन्फ्यूजन कौन हम Furrowed. फ्रॉड मीन्स कौन एक्चुअली फ्रॉड्स Wrinkled. हाँ रिंकल है कि नहीं जमी आम सरप्राइज हो गले आखि पता टेकी ही जाए सरप्राइज हुआ कि किसी हेले तुम आखि पता टेकी ही जाए कि नहीं फ्रॉड्स फ्रॉड जनरली मीन्स मार्क विथ डीप लाइंस है तो तुम मुंड कपाल पर छोट छोट गार पड़ जाए हल्का हल्का से गुड़ा सब रिंकल्स और नैरो ग्रुप्स ओके ठीक है एटा हम 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आ भी किसी जहाँ पॉसिबल हम तुमको सब शेयर करी से जो कोड एटा सब कोड पाइबो तुम कहल कोड पाइबो तुमको स्टार्टिंग रो कहली ए जगह पाइबो सब एई जगह एई चैप्टर तले ही पाइबो ठीक अछि ओके आज पे आगे कुछ करिया 9:15 लेन परीक्षा जे एमते चलिबो सब गोटे विषय है ओके बोले आज में एतिक थाओ आज में एतिक थाओ ठीक है ओके बाय